भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भद्रक की पूर्व सांसद मंजुलता मंडल, धामनगर के पूर्व विधायक मुक्तिकांत मंडल, बीजेपी के पूर्व प्रदेश सचिव शशि कुमार साहू समेत कई प्रमुख नेता भाजपा में शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मनमोहन सामल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार मजबूत हो रही है और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी वर्ष 2036 तक समृद्ध ओडिशा के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर भद्रक, भुवनेश्वर, नयागढ़ और गंजाम जिलों के अनेक पूर्व जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला नेताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा नेताओं ने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए इसे पार्टी के संगठनात्मक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। रिपोर्टर, सिटी रिपोर्टर, एसबी न्यूज टीवी, दबका टाइम न्यूज। भारतवर्षर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व प्रति आस्था प्रकट कर राज्य माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नेतृत्व प्रति आस्था प्रकट कर राज्य सभापति बंधु श्रीयुक्त मनमोहन सामल नेतृत्व प्रति आस्था प्रकट कर आज विजु जनता दल परित्याग कर भारतीय जनता पार्टी जोग देती माध्यम बर्तमान राजनीतिक जीवन जनसेवा कार्य जारी रखी। धन्यवाद। जॉइन कर एरिया कौन काम करने चाहते चंद्रजित राउतराय वार्ड नंबर 13 पूर्वतन विजु जनता दल जोन सेक्रेटरी थी, जेनेल सेक्रेटरी थी। बर्तमान मनमोहन सामल अनुप्राणित आम उत्तर निर्वाचन नेता प्रियदर्शन आदर्श अनुप्राणित हो भारतीय जनता पार्टी योगदान कर कॉलोनी केमी उन्नतिमूलक कार्यक्रम हम, ड्रेनेज सुविधा हम एवं केमी कॉलोनी कम्युनिटी हॉल केमी परिष्कार परिच्छन्न स्कूल परिच्छन्न से विषय ध्यान देती और कॉलोनी रास्ताघाट जो अव्यवस्था होगी पड़ी से उन्नतिमूलक कार्यक्रम मुख्यमंत्री को धन्यवाद धन्यवाद केमती देवे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देवी। बहुत उन्नतिमूलक कार्यक्रम कराउछंती जहाँफल जहाँ विगत दिन में प्रवर्तन सरकार में हो पार नाला आगे नहीं चली आमर प्रिय मुख्यमंत्री मनमोहन मांझी सर तो अशेष अशेष धन्यवाद जमी विकासमूलक कार्य आगे कर चलांतु आउ बहुत संख्यार विजु जनता भारतीय जनता पार्टी आगे जेना हमारा उत्तर भुवनेश्वर 13 नंबर वार्ड जे बीजेडी रे युव पूर्वतन युव नेता जो टीम थिले किसी महिला ग्रुप थिले, किसी क्लब भी रखते सब जगह पाखापाखि 200 खंडे लोक नहीं आज मिश्रण पर्व कराला। भारतीय जनता पार्टी आम जहाँ आशा कर युव तार जी दक्षता अच्छी से आशा नहीं आम आज मंडल में मिसईचु पार्टी अफिस भारतीय जनता पार्टी मिसईचु आम चेष्टा करूँ आ दायित्व जहाँ पूर्व अधिक करे विश्वास रखुच्छे। परिचय देकर कौ एरिया निश्चय आ कौन काम करने चाहते खंपड़ा निर्वाचन मंडली हापुर ब्लॉक राजमा ग्राम पंचायत में समीक्षक बालगोपाल षडंगी बना आज दीर्घ 35 वर्षर संपर्क विजु जनता दल सहित छाड़ी आज भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक सदस्य भाव योगदान कर निश्चित भाव आगामी दिन मानक हापुर ब्लॉक और खंडपड़ा निर्वाचन मंडल में श्रीयुक्त आमर जो युव मोर्चार सभापति अच्छा श्रीयुक्त अभिलाष पंडा भद्र व्यक्तित्व जड़े श्रेष्ठ नेतृत्व सारा ओडिशा समस्त जानते नेतृत्व में खंडपड़ा निर्वाचन मंडल में भापुर ब्लॉक में विकास धारा को आगे नबू एवं जो आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सभापति मनमोहन सामल जो स्वप्न रही जे गोटे सुनेली ओडिशा गढ़ापी और गोटे भल खंडपड़ा गढ़ापी तेणु केमती आमर कार्यक्रम देखो मिसवार मुख्य कारण हूँ देखो आज नवीन बाबू आपण मैंने समस्त जानते विजु जनता दल सभापति थे अच्छा
ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କି କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏକି କରାବର, ରାକମା, ବାଉଁଶବାଟି, ଭାପୁର 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 70 ଜଣ କର୍ମୀ ଏବଂ 4 ଜଣ ନେତା ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆହୁରି 6-7ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆମର ନେତୃବର୍ଗ ଏବଂ କର୍ମୀମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବେ। ଏବଂ ମୋ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାହାପୁରର ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଲୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବ୍ଲକର ବାହାପୁର ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାପୁର ବ୍ଲକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛି। ସେଠି ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ 20-25 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେ ବି ବାହାପୁର ବ୍ଲକରେ କିଛି କାମ ହେଇପାରୁନି। ଖାସ୍ କରି ଆମ ଗାଁ କଥା କହୁଛି, ଆମ ବାହାପୁର ବ୍ଲକ ବାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ବାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ବାହାପୁର ବ୍ଲକର ବାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର। ବାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି କାମ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ବିଜେପିର ଅଭିଳାଷ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲୁ। ଅଭିଳାଷ ଭାଇକି ଆମ ନେତା ହେଲେ ଅଭିଳାଷ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରହିବୁ। ଆମେ କେବଳ ଏକା ନୁହେଁ, ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଣୟ ଦାସ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନାୟକ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଏବଂ ଭଦ୍ରକୀୟ ସଂସଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶି କୁମାର ସାହୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ଯେ ସୁଭାଷିନୀ ସାହୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲୁ 2 ମାସ ତଳେ। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ, ବିକଶିତ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ ଯେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 2029 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସରକାର ଏଠି କରିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଇମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୌଣସି ନେତୃତ୍ୱ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା